Tignan nyo naman tong bebeng to. Oh. Takaw-takaw. Mauubos na yung ano. Sarap, Jay? Masarap? Penge? 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 Manyaman? Yum, yum, yum. Umupupas para. Penge? Gusto niyang kumuha ng ano eh. Oh. Yum, yum. Punta ka pa sa sulok ah. Okay. Sarap? Mami, oh, tignan mo siya, oh. Lalaro na siya. Lalaro na yung baby. What are you gonna do? Pick it up, baby. Use your hand. Oh, mag-aaway na naman tayo niyan, eh, pag ninlis mo. Yeah, wow. Nainis na siya. Hold it. Use your both hands. Kumuha. Sabi niya, Hindi siya ba't di kaya makuha ng laman? Eh. That's enough. Mama muna siya, mama. Mama, be. Mama muna, be. Tubig muna. Tubig muna, be. Tubig muna. Water muna daw, sabi ni Daddy. Drink ka water. Yan, alisan mo yan. Alisan na. Hindi niya makita. Okay. Good. Nahanap niya. Time to sleep. What are you looking for? Okay. Huh? Why are you sad? What do you want? Ajinga. What do you want, baby? Sabi niya, na-trick ako dito ah. What do you want? Na-trick ako dito ah. Where is it? Yan, baka. That's enough. Yum. Masaya na siya din. Okay na. Masaya na yung baby eh. Nakalimutan na eh. Ay, time to sleep. Sarap-sarap. Time to sleep. Ngoy. Bye-bye.